ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ സീതാലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നസമേത ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിനേ നമ. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം സുന്ദരകാന്ഡം षष्षष्टितम सर्ग. सीताभाषित प्रश्नः. एवमुक्तो हनुमदा रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः. तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवाशोकहर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत्. यथैव धेनुः स्रवति स्नेहात् वत्सस्य वात्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्. मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या शुशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्धनि शोभते. अयं हि जलसम्भूतो मणि सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्ता शक्रेण धीमता. इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तादस्य दर्शनम् अद्यास्म्यव्यगतः सौम्या वैदेहश्च तथा विभोः. अयं हि शोभते तस्याः प्रियायां मूर्धनि मे मणिः. अस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये. किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः. पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणाम् इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्. मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विना. चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति. क्षणं सौम्य न जीवेयं विना तामसिते क्षणाम्. नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया. न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च. कथं सा मम शुश्रोणी भीरुभीरो सदी सदा. भयावहानं घोराणां मध्ये तिष्ठति राक्षसाम्. शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्रैवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः. किमाह सीता हनुमान् तत्त्वदा कथयाद्य मे. एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनाधुरो यथा. मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी. मद्विहीना वरारोहा हनुमान् कथयस्व मे. इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु.